आसनसोल रेलपार इलाके के 30 नंबर वार्ड में एक मोबाइल दुकान में बुधवार की रात चोरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। दुकान के मालिक धर्मेंद्र साव ने बताया कि रोजाना की तरह बुधवार की रात भी वह दुकान बंद कर अपने घर चले गए। गुरुवार की सुबह वह दुकान खोलने आए तो देखा कि अपराधियों ने दुकान की दीवार तोड़कर दुकान से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि दुकान से लगभग 40,000 रुपए के सामान चोरी हुए हैं। घटना की जानकारी पाकर आसनसोल उत्तर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और उन्होंने इस घटना की जांच शुरू कर दी। वहीं आसनसोल रेलपार ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्य भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने दुकान के मालिक से बातचीत की और घटना के बारे में जानने की कोशिश की। इस संदर्भ में संगठन के अध्यक्ष आशीष चैटर्जी ने कहा कि धर्मेंद्र उनके संगठन के पुराने सदस्य हैं और बेहद सक्रिय रहते थे। उनकी दुकान में इस तरह की चोरी की घटना से इस क्षेत्र के व्यापारियों में दहशत है। उन्होंने प्रशासन से भी मांग की कि इस घटना की पूरी तरह से जांच की जाए और अपराधियों को गिरफ्तार कर सामान की बरामदी की जाए। दुकान रात में लगभग 10 बजे बंद करके गया। सुबह में जब 9 बजे दुकान खोले तो पीछे का दीवार तोड़ के सारा मोबाइल, पेन ड्राइव, सब सामान चोरी हो गया। रिपेयरिंग मोबाइल, कुछ रिपेयर का मोबाइल रखा हुआ था। कितने का सामान चोरी हुआ होगा? लगभग 1.5 से 2 के आसपास। 40,000 का लगभग कैश होगा। पुलिस को जानकारी दिया? हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस आया भी थे, सब देख के भी गए, फोटो लेके भी गए। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। আমাদের মার্কেটের ধর্মেন্দ্র যার ডিআর ইলেকট্রনিক্স মোবাইলের দোকান, সে সকালে দোকান খুলতে এসে দেখে যে দোকানের পেছনে ওপর পোর্শনটা তার কেটে তার দোকান থেকে সমস্ত মোবাইল চুরি হয়ে গেছে এবং তার দোকানে আজ সকালবেলা সে পেমেন্ট করবার জন্য কিছু ক্যাশ রেখে গেছিলো। 1040 কোম্পানির লোক আসবে, সেই টাকাটাও তার নেই এবং এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা থানায় ফোন করেছিলাম। পুলিশ এসেছিলো, দেখে গেছেন, ওনারা বললেন আবার আসছি। কিন্তু আমাদের মার্কেটে একটা আমাদের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে গেছে যে এইভাবে যদি দোকান চলে যায়, ভেদ কেটে যদি চুরি হয়ে যায়, এমনিতে তো আমাদের রেলের জমি অধিগ্রহণের ফলে ব্যবসায়ীরা সারা রাত ঘুমাতে পারে না, তারা চিন্তায় আছে। তার মধ্যে যদি এই লসটা হয়ে যায় তো তারা যাবে কোথায় আমরা? এবং আমরা চাই পুলিশ প্রশাসন এখানে যে টহলদারিটা ছিল সেই টহলদারিটাও আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে এবং এই কর্পোরেশনের এই জায়গাটা হচ্ছে মেন জায়গা যেখানে সন্ধ্যে 7টার পরে মদের ঠেক বসছে, বাইরের ছেলেরা আসছে। সেই জায়গাটাকে পুলিশ কেন ক্লিয়ার করছে না? আমাদের দাবি সেইটা আগে ক্লিয়ার করুক এবং আশেপাশের ওই যে গলি দিয়ে প্রচুর বাইরের ছেলেরা এসে মদ খায়। বিভিন্ন সময় আমরা গিয়ে ভাগাই, কিন্তু আমাদের দ্বারা কাজ হয় না। তারা আবার চলে আসে রাত্রির 12টা, 1টা, 2টো, 2:30 অবধি তারা এই রকম কাণ্ড করে যায়। এই জায়গাটাকে আমাদের ক্লিয়ার করাতে হবে পুলিশকে দিয়ে এবং যাতে মার্কেটে শান্তি বজায় থাকে সেইটা আমাদের দরকার। যাতে আমরা যেটুকুনি সময় রাতে বাড়িতে থাকি সেটা যাতে আমরা শান্তিতে ঘুমাতে পারি এবং সকালে এসে যাতে শান্তিতে আমরা দোকান খুলে আমরা নিজেদের জিনিসপত্র ঠিকভাবে দেখাশোনা করতে পারি, এটাই আমার দাবি। আমি রেলপার ট্রেডার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি আশিস কৃষ্ণ চ্যাটার্জি। আমাদের এই দাবিটাই পুলিশের কাছে থাকবে।